हसन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हु। हसन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हु। इस्लामी सियासत और सहाबा हुक्मरान रज़ी अल्लाहु अन्हुम, इस उन्वान के तहत हमने जो सीरीज शुरू की है, आज हम हसन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इस्लामी सियासत की इब्तिदा उन खुलफाए राशिदीन से हुई जो अशर मुबश्शरा में शामिल है, जिनकी तरबियत मस्जिद नबवी में बानी इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हुई थी। अल्लाह ने इन्हीं लोगों से खिलाफत का वादा किया था और उनके जरिए दीन को इस्तेहकाम अता किया। इन लोगों ने पैगंबर आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल व फेल की पैरवी करके अपने बाद आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल कायम की। इनकी पैरवी में ही हमारी बका है। अव्वल तचहर्रुम खुलफाए राशिदीन के बाद हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 6 माह खिलाफत संभाली। आपके हालात जिंदगी पेश खिदमत है। हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हालात जिंदगी, इस उन्वान के तहत हम आपकी पैदाइश, शख्सियत और जिंदगी के वाक़यात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जंग बदर के बाद 3 हिजरी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुशखबरी मिली कि आपकी चहती बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से पूछा कि बच्चे का क्या नाम है। उन्होंने जवाब दिया हर्ब। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इसका नाम हसन होगा। ये अन्हु का नाम सरजमीन अरब में उस वक्त मानूस न था। पैदाइश के 7वें दिन 2 मेंढे ज़ुबा करके आपका अकीका किया गया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खातून जन्नत फातिमा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में परवरिश पाई। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बचपन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भरी आगोश में गुजरा। हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत, आप बहुत ही नर्म मिजाज, खुश अखलाक और शाइस्ता तबीयत के मालिक थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शबाहत और शक्ल और सूरत अपने नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती थी। एक बार खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ आ रहे थे। रास्ते में हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नजर आए तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर आपको गोद में उठा लिया और फरमाया कि हुस्न और जमाल और शक्ल और शबाहत में अपने नाना की तस्वीर दिखाई देता है। बखुदा अली मुर्तज़ा की झलक इसके चेहरे पर दिखाई नहीं देती। ये सुनकर अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुस्कुराए। आप बहुत ही मिलते जुलते थे अपने नाना की शक्ल से। हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद में अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह, कासिम रहमतुल्लाह अलैह और अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह करबला की जंग में अपने चचा हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ शरीक थे। हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु की सखावत, हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बड़ी सखावत की वजह से भी जाने जाते थे। आप बहुत ही सखी तबीयत के मालिक थे। आपने अपनी जिंदगी में कम से कम 3 बार अपना सारा का सारा माल अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान कर दिया था। उनमें 2 मौके तो ऐसे थे कि आपने अपने लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा था। खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौर से ही अहले बैत का वजीफा मुकर्रर किया था। आपको भी वजीफा मिल जाता था जो आप लोगों पर खर्च करते थे। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर हुकूमत में आप जवान हो चुके थे। अव्वल और दुव्वम खलीफा की तरह खलीफा सुव्वम ने भी अहले बैत का ख्याल रखा और आपके वजीफे मुकर्रर किए थे। आपका सब माल लोगों की हाजत पूरी करने में खर्च हो जाता था। हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शुजाअत व बहादुरी, आप बहुत ही बहादुर थे। आपने अपनी जिंदगी में 25 बार पैदल हज किया। कुर्बानी के जानवर आपके आगे आगे चलते थे। खलीफा सुव्वम उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर हुकूमत में आप जवान हो चुके थे और इस्लामी जहाद में हिस्सा ले रहे थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने
جنرل سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں طبرستان کے موقعے میں حصہ لیا تھا، اور جب باغیوں نے امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پر پہرا دے رہے تھے، اور آپ کی حفاظت کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی بھی ہوئے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا۔ آپ نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے تو آپ کے درمیان سب سے موزوں آدمی کا انتخاب کرے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین آدمی کا انتخاب کیا گیا تھا۔ پھر آپ کے انتقال کے بعد لوگوں نے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ 17 رمضان 40 ہجری کو سب سے پہلے قیس بن سعد بن عباد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ قیس بن سعد بن عبادہ نے جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور جہاد کرنے پر بیعت کرتا ہوں۔ ان کے جواب میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاد اور قتال اللہ کی کتاب کا لازمی حصہ ہے، ان کا الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان کو اہل کوفہ نے اس بات کی طرف موڑ دیا کہ آپ لڑنے سے گریزاں ہیں، اور وہ آپ کی مخالفت پر اتر آئے۔ شام میں معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر شام کے لوگوں نے آپ کو اپنا حکمران تسلیم کیا اور بیعت کی۔ اسلامی تاریخ میں پہلی بار 2 افراد نے اسلامی ریاست کی قیادت کا دعویٰ کیا، اور جن کی حمایت کے لیے ان کے الگ الگ گروپ تیار ہوئے۔ 2 مسلم فوجوں کے درمیان دوبارہ شروع ہونے والے تصادم کا ڈر تھا۔ جب وہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے تو کسی نے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ قیس بن سعد کا قتل ہو گیا۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے میرے ہاتھ سے وفاداری کا عہد لیا ہے کہ جنگ اور امن میں میری اطاعت کرو گے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک کوئی ایسا شخص نہیں جس سے میں نفرت کروں یا ناپسند کروں۔ میں وہ ہوں جو اسلامی محبت اور سلامتی کو ترجیح دیتا ہوں۔ میں اختلافات، تفریق اور نفرت کو پسند نہیں کرتا۔ آپ کی یہ تقریر سن کر خوارج اور منافقین نے کیمپ میں افواہ پھیلا دی کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کفر کا فیصلہ جاری کیا اور فوجی کیمپ میں ہلچل مچا دی اور نئے سرے سے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کر دیا۔ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگانے والے خوارج فرقے نے آپ کے کیمپ میں گھس کر آپ پر حملہ کیا، آپ پر تشدد کیا، وہاں کا سامان لوٹ لیا۔ پھر جب آپ زخمی ہوئے تو لوگ آپ کو مدین میں سفید محل لے کر آئے اور وہاں پر آپ صحت یاب ہوئے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عامر کو ایک دستے کی سربراہی میں امن مشن پر حسن ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ امن مشن کی خبر سن کر حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کے ساتھ مدین سے نکلے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عامر کو پیغام بھیجا کہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرنے اور ان کے حق میں خلافت کا عہدہ کچھ شرائط پر چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ امن کے معاہدے کی شرائط یہ تھی کہ خلافت کا عہدہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرنا تھا، اور دوسری شرط آپ نے یہ رکھی کہ مسلمانوں کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اپنی پسند کا خلیفہ منتخب کرنے کی آزادی ہوگی۔ تیسری شرط یہ تھی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آل کے حامی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ہاتھوں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پانچویں شرط یہ تھی کہ یہ دونوں بھائی اور ان کے رشتہ دار کہیں بھی جائے اور کسی بھی جگہ پر آباد ہونے کے لیے آزاد ہوں گے۔ چھٹی شرط یہ تھی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فارس کے ایک ضلع
अबजार से अल हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को महसूल भेजने की इजाज़त देनी होगी। और सातवीं शर्त ये थी कि हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़जाना जो कोफे में था उसे वो अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च करने के लिए आज़ाद होंगे। इसी के मुताबिक जंग बंदी पर दोनों तरफ से दस्तखत हुई और मुआहदा हुआ। माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोफे की अज़ीमुश्शान मस्जिद की तरफ रवाना हुए। वहां पर हसन इब्न रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हुसैन इब्न रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपके हाथ पर बैत की। फिर आप उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कहने पर हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अवाम से खिताब किया। आपने कहा कि ए मुसलमानों, मेरे नज़दीक शरारत इंतहाई काबिल नफरत है। मैंने माविया से सुलह कर ली ताकि अपने नाना की उम्मत को फितनों और फितनों से बचाया जा सके, और मैंने उन्हें अपना कमांडर और खलीफा तस्लीम किया। अगर खिलाफत उनका हक था तो उन्हें मिल गया, और अगर मेरा हक था तो मैंने उन्हें वो पेश कर दिया। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई साल पहले इस अमन की पेशगोई की थी। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर यह फरमाते हुए सुना कि हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके पहलू में थे और लोगों की तरफ पलट कर देख रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ये बेटा सबसे ज्यादा सखी है, और हो सकता है कि अल्लाह के फजल से इसके जरिए मुसलमानों के दो ग्रोह में सुलह हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशगोई की थी ये 41 हिजरी में पूरी हुई, जब हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक में खिलाफत का अपने दावे से इस्तीफा दे दिया, और इसी तरह मुसलमानों के दरमियान मजीद खून रेजी होने से रोक दिया। जिस साल ये वाक़या पेश हुआ उसे आमुल जमा यानी दोबारा मिलाप का दिन कहा जाता है। आपके मुख्तसर तकरीर ने माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत मुतासिर किया। वह आपकी बातों से मुतासिर हुए। हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मेंबर से नीचे उतरे तो माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे और कहा कि ए हसन, आप बहुत ही बहादुर और निडर आदमी हैं। मैंने आज तक आपकी मिसाल नहीं देखी। हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मदीना वापसी। सुलहनामा पर दस्तखत होने के चंद दिन बाद ही हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने रिश्तेदारों के साथ कूफे से मदीने की तरफ चले आए, जहां पर वो मुस्तकिल तौर पर सुकून इख्तियार कर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी कि आपके बाद खिलाफत 30 साल रहेगी। हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 41 हिजरी 661 ईस्वी में अपना दावा खिलाफत से दस्तबरदार हो गए थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 30 साल बाद खत्म हुआ। हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मदीने में क़याम। आप अब अपने ख़ानदान के साथ मुस्तकिल तौर पर मदीने में बस गए थे। आपका ज़्यादातर वक्त मस्जिद नबवी में इबादत में गुजरता, और आप बहुत ही सखी थे। जिसको भी कुछ मदद की ज़रूरत होती वो आपसे राब्ता करता। आप दिल खोल कर लोगों की मदद करते। आप अपने ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक मदीने में ही थे। हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात रबीउल अव्वल 50 हिजरी 670 ईस्वी सन में हुई। शुबा है कि आपको जहर दिया गया था। ताहम जब आपके भाई हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपसे जहर देने वाले का नाम पूछा, बहुत इसरार किया, तो आपने जवाब दिया कि अगर मुश्तबा ने मुझे जहर दिया है तो अल्लाह सख्त इंतकाम लेगा, वरना क्यों नाहक कोई कत्ल हो। आपके इंतकाल की खबर मदीने में आम हुई। उम्मत मुस्लिमा नवाज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दीदार को पहुंच गई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जनाजे में बहुत लोग थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कब्रिस्तान बकी में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा के पहलू में दफना दिया गया। हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत। अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते तो हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी पीठ और गर्दन पर सवार हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े एहतियात से उठते ताकि कहीं हसन को गिर कर चोट न आ जाए। साहबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हसन से ऐसा सलूक करते हैं जो दूसरों से नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
یہ میری دنیا میں خوشبو ہے اور یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ قریب ہے کہ اس کے ذریعے اللہ دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ مسند احمد۔ عدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الہی میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل نہ تھا۔ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں مختصر معلومات۔ آپ کا نام حسن، خاندان قبیلہ ہاشم، پیدائش ماہ شعبان 3 ہجری۔ آپ کی شخصیت، آپ بہادر، سخی، عدل پسند و امن پسند تھے۔ آپ نے جنگوں میں شرکت کی۔ آپ کی خلافت 6 مہینے تھی اور آپ کا 47 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 6 ماہ تھی۔ اس دوران آپ کو بہت سی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر قیس بن سعد نے بیعت کی۔ خارجی لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی، آپ پر حملہ کیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو پیغام آیا۔ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ امن معاہدہ طے ہوا، معاہدے کی شرائط طے ہوئی۔ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام سے خطاب کیا۔ مدینے میں آپ کا قیام ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا۔ زہر کے اثر سے 21 شعبان 50 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 47 یعنی 47 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتوں و برکتوں کی بارش فرمائے۔ آپ کی حکمت عملی کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہ میں آپسی جنگ ختم ہوئی۔